verset. From the 9th 1 verse. Roi, 1 King, au chapitre 17, 2 Chapter à 9. 17. La Bible nous dit exactement ceci. This is La what the personne Bible qui says. lit, Maman 1 Isa. Roi, chapitre 17, à partir du 2e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande les matins et du pain et de la viande les soirs et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Un texte, lorsque nous la regardons, a text while we are reading it. elle est tellement simple, So simple, mais elle est profonde dans cette prise en charge but it's also deep que in Dieu its caring exerce au milieu de son that peuple. God is dealing with in the midst of his people. La première des choses, lorsque nous voyons Élie, The first thing when we Élie look at affronte Elijah, Akab, un homme très when puissant. he's fighting against Il Acab, a dira à powerful man, Akab, sinon à ma parole. he's saying to Acab, Est-ce unless que unto my Élie word. pouvait-il se lever devant Akab? Can Elijah be standing in Parce que front of c'est Acab? Akab qui était le roi, Because he was actually qui the avait king la suprématie sur toute who chose. had the power upon Mais everything. Élie, en tant que But serviteur de Elisha, Dieu, according to the man of God, il a osé se lever he allowed pour himself to stand up, rétablir la place de Dieu au milieu du peuple. to implement Et and to place montrer of God à in ses among the rois people, to show this king Que Dieu that God, est au numéro 1 de toutes it choses. is the first priority of Je all. prie pour ma nation. I speak for Je my nation. prie pour nos vies. I pray Je for our prie pour nos villes. I pray for our Afin que la cities. place de Dieu soit For the rétablie. place of God to be Parfois, il y a des reestablished. hommes et des femmes qui Because there are pensent women qu'ils of peuvent God se that passer think de they can Dieu. think they can surpass Mais God. moi, je prie pour But que I la place pray de for Dieu the soit place of God to rétablie be quelque established part. somewhere. Et là, Élie a prouvé And there qu'il y Elijah a un proved Dieu qui that there is a existe. God that exists. Là aussi, c'est un Therefore, défi. there's also a Est-ce que nous challenge. aurons des Where we serviteurs et have des servants servantes and sur servants of cette God terre that will on this qui earth, that manifesteront will la be able to puissance de manifest the Dieu, power son of Père? God, his Father. Point That is the d'interrogation. question mark. Mais la Bible est en But train the de nous Bible is montrer showing us ce que Élie avait what demandé Elijah à was Dieu asking to God, s'est accompli. it accomplished. La pluie n'était pas tombée Rain didn't fall pendant plusieurs périodes de la vie during several d'Israël. years. Et le peuple a commencé à souffrir And the people parce began to qu'il n'a suffer pas plu. because there Et was no Élie rain. lui-même aussi a And Elijah commencé à himself souffrir. began to suffer. Mais la Bible nous But the montrera, Bible will show Dieu va us se manifester God à will Élie manifest himself pour to lui Elijah dire, in order to let va him know, vers le torrent go des towards Kérites. the torrent Là, of j'ai Kérith. préparé un Therefore, repas I pour have toi. prepared Tu food for auras you. ton repas matin, You soir, will get your mais meal tu day boiras and night. aussi l'eau du torrent. And you will Je veux also dire draw à from une the personne, water of the quelles que river. soient les passes de ta I vie, want to say to il y somebody, aura regardless un of the repas, life, il y aura there de will be l'eau a venant meal, de there la will part de be the Dieu. water coming from Il y a God. un torrent qu'il There s'est will déjà be something préparé that pour has been ta prepared vie. for your Et life. ce torrent-là va te And this désaltérer, flow of quels que water soient will les problèmes de ta quench vie. your thirst Mais regardless aussi of ce the problems of torrent-là your te life. fera du bien But this parce que ce flow Dieu-là of life sera will also toujours make là. you good because Est-ce it's que God that Nayo is qui talking to amen you. et Nayo y a Have I bien. heard your amen? Élie partira au torrent. Therefore, Elijah will Dieu go to lui the a flow. promis God promised qu'il y aura le repas. that there will be a Matin, meal soir. day and night. Il y aura aussi de l'eau. Also be Et la water. parole de Dieu s'est accomplie. And the word of God came Il to a pass. eu de l'eau. He had Il water, a eu à and manger. he also had his Et meal. ce qui était bizarre, le repas aussi était spécial parce que la personne qui apportait les repas, c'était les corbeaux. Un charognard. Mais il y a Élie à Simbate. But the person Nemoka bringing the food was yonanga El, mikolo truly ya special, the one that yonanga were ba bringing the food. Simbate. But know that Basala all na my bango blessing, bazala. nobody will be able to Ata touch balingaka my food. biloko yo nzambe Even if azopesa they yo like me the thing solo that God ekomi na is giving turo to yo you, ayo. but when it will come to Basimba your na bango turn, they will be unable to parce que touch. ya yo et Amen. vous allez frapper d'interdiction Because pour yours basimba will be gote. hidden with Et je crois forbiddenness 2022 because- 24 and I begin ezo to yo believe that kanga malam. 2024 is Ane the oyo limit. ya That this yo year, ya yo. that yours Oya is yours. gotele mapwa Amen. simba
akutana That the na one that would nzambe like na to yo touch yours will aoli find your yango God te standing. akododa yango You will même not te even be parce que able ton to judge Dieu because your God fera des choses will do great spéciales pour toi durant cette année. Amen. La Bible est en train de nous montrer que c'était une période heureuse pour Élie. The Bible was showing us that what is a really Parce que sur le happy time for chemin de Elijah. l'obéissance à Dieu, Because on the road of the obedience Élie to God, avait son repas. Elijah had his Élie food, his avait meal. toutes choses. He had everything Les he needed. miracles s'accomplissaient dans sa Miracles vie. were happening in his Et life. il faut aussi comprendre qu'il est parti au torrent. And you also Pas need to sur know sa that he propre went to the flow of volonté, the water. mais Not c'est by Dieu his qui own l'a will. conduit au torrent. God Parce que brought la him Bible there. est en train de nous montrer. Because La the Bible is parole de showing Dieu us. fit annoncer à Élie The pour word of dire God came to be simplement, announced to il a Elijah obéi à la let parole him de know that Dieu he obeyed et to the Dieu word of God, continuait and à God se continued to manifester. manifest himself. Mais écoutez-moi très But bien. listen to me carefully. Sur le chemin de l'obéissance, On the way of obedience, la Bible dira aussi, the Bible will l'eau also say, a manqué. The water lacked. Oh. Esikana na obunda na Nzambe. This is where I fight with God. Comment yo memangaya? How could you bring me here? Yo mutolobaki You said que je manque de l'eau. that I'm lacking water. Donc meminga wapo bomanga. So you came Ou here, brought me meminga here to wapo die? sukisanga. Or did you come here Et for ce me to qui be c'est, ended up? pardon, et c'est ce qui arrive souvent dans la vie And that's de what almost chrétiens. happened in the life Il y a of Christians. parfois des moments où tout marche There très are bien. sometimes things Mais il y a always happen parfois well. aussi des moments où on a comme l'impression que Nzamba bandi bafoje. But there's also moments of dryness. Abandi nko. You know, you think that he's Et on joking. peut même lui rappeler que non, arrivé ici c'est toi. That's Tu it. m'as promis de You l'eau, are tu the m'as one that promis told à me to come manger. back here. You Mais said you will comment feed est-ce me. qu'on peut me dire encore But que how l'eau could they y a also manqué? tell me, but there's Parce lacking qu'il of s'est water? fait que Because it would happen that. la Bible est en train de nous montrer comment l'eau ne tombait pas du ciel. Like the water Il was n'y a not pas falling eu from the pluie. one. There was C'est no que rain. même les torrents de Kérit étaient devenus à sec. Est-ce que Nzamba yebaki te que torrent ekoma à sec? Est-ce que Nzamba yebaki te que Didn't torrent you wana know ekoma à that the sec? flow of water will be cut down? Le premier principe dans les étapes de ta vie, The first principle in the steps of n'oublie your life, jamais never forget que Dieu n'empêchera jamais au diable de passer par ton that chemin. God will never block the devil to flow Mais ce away que from tu your dois side. mettre en tête, But what you need to keep in il ne mind, lui donnera jamais la victoire he will sur ta never vie. give him victory upon you. Amen. Je suis debout ici pour te le dire. I am standing here Il to let you know. n'empêchera jamais le diable de passer He par le terrain will de not ta block the prophétie devil to ou pass par in le the life, terrain de ta vie. in the field of Mais your il life. ne lui donnera, alors will là en never anglais, give unto him. never, il ne lui Jamais. donnera jamais, He will never, jamais alors never, la never victoire sur ta vie. victory on your life. Sois sûr que sur Be le sure, chemin sure, de ton sure. obéissance, That following tu the road of seras your toujours obedience, victorieux you will always be parce que victorious. Dieu sera là pour Because te God conduire will be here to et il te conduct you. fera And toujours he will du bien. always do you good. Élie a rencontré les Elijah obstacles felt good malgré la parole de regardless Dieu. of the word of Mais la God. Bible est en train But the de nous Bible montrer is showing que c'est us Dieu-là qui that était the en same train de God that conduire was Élie conducting avait Elijah plusieurs had moyens pour donner de several l'eau ways à for Élie. him to give Yango water to na nalingi Elijah. naloba na moto That's why I moko want to say to ozosouffrir somebody mikolo oyo tonight that is suffering baolonga tonight. ne yo te He will not baolonga overcome na you. bango They yo will te not overcome baleki you. na nzela no me They pass bakokutana through na your way, but they nzambe will na meet with yo your God. baleki na nzela no me through your way, bakomona but they oyo saw nzambe what na yo God was done aza for you, capable akosala able to do, parce que bakolongaka because they yo will be te unable po to Dieu ne overcome you. permettra Because jamais God will never que allow dans them ta vie in your life mutu azwa to nkembo. somebody to take the glory. Come on. La Bible dira, The Bible will say il a eu les moments de joie. they had a moment of joy. Il y a eu aussi des moments où il manquait de l'eau. He also had a time when he was lacking water. La deuxième des choses, The second of things, quels que soient les obstacles ou les problèmes que tu rencontres dans ta vie, regardless of the obstacles and the problems you ça are ne dealing with in your changera life, jamais la grandeur de ton will Dieu. never change the greatness of God. Ça Amen. ne changera jamais la grandeur de It will ton never Dieu. change the greatness of God. Parce que comme c'est lui qui t'a dit de partir, Because it is him that told you to il go. te conduira Amen. toujours. He will always watch over your steps. Et lui sur ton chemin, And him on your way, il sera toujours là he will always be there pour chercher des voies et moyens to show means and ways afin que tu aies la order victoire. for you to have the victory. Amen. Sois sûr Be sure de la personne qui t'a dit that the person who told you, va au torrent de Kérit. go into the Parce flow que of water, celui-là, because that one, il sera toujours là
He will pour always te be there. conduire parce que tu lui as Amen. obéi. Because he will always be there to conduct you because you obeyed him. Là, je me suis souvenu qu'on s'est marié avec Papa Kondo. I remember when we got married with Papa Être Kondo. en Europe, ce n'était pas un problème. Being in Europe was not On a était problem. à charge des hommes et des femmes qui nous prenaient presque à charge à tout moment. You know, that we were under some people's responsibility même to lorsque take care of us Il every y a time. eu des gens qui nous ont demandé de rester. Even when people were asking us to stay, Ils vont nous donner la nationalité, ils they vont will nous give us donner the des églises pour que nationality, nous give us the soyons pasteurs churches dans for ces us to be églises. paid pastors in this Surtout, church. je n'ai jamais oublié un blanc qui est venu en pleurant, qui I nous remember disait, white men that came j'ai comme crying. l'impression que mes fidèles vous écoutent. I have the impression that Je vous the laisse people tous of les my papiers church de listen to. l'église, soyez pasteurs à I leave l'église. you all the papers of the church and be the Nous, pastor of avec the church. beaucoup de joie et de zèle, on a répondu. With a lot of joy and Nous zeal, ne we respond. resterons pas parce qu'il y a eu des gens qui ont We will payé not les stay billets, qui nous because ont there are fait people that confiance. paid the Nous ticket. rentrons à We're going Kinshasa. back to Kinshasa. Si vous avez besoin de nous, If you need us, appelez-nous à partir de Kinshasa. call us from Mais Kinshasa. nous allons respecter ce que nous avions But dit we à will Dieu. respect what we said to God. Aïe, 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 Nanzela, respect. Nanzela, respect. La première des choses que vous rencontrez, Maye first Koti thing- Nandako. Water entered into Donc, the house. d'abord, tout beau, outa na una poto e dzinzi. So everything you came from in Europe just plunged down in water. Siko bo tikali nde vie bandeli wana. Now you're starting at zero. Il faut chercher une maison. Need to find a house. Il faut chercher des meubles. Mututo pesa mbongo ma meubles Need to banda find kende. furniture. The person we Il give est money to, revenu avec ces meubles-là 2 ans après. he came with the furniture 2 years after. Et pendant ces 2 ans, And during these 2 il y a years, des hommes et des femmes qui viennent vous visiter. there are men and women coming to On visit arrivait you, même à manquer le sucre. lacking sugar. Mais je me souviens d'une prière que But je I faisais. remember a prayer I was doing. On a refusé une bonne condition We refused a good pour condition vivre avec toi. to live with you. Amen. Pour ainsi dire, tu es la meilleure condition de To say notre that vie. you are the best condition of our lives. Et Amen. si tu es réellement la meilleure condition de And if notre you're vie, truly the real good prouve-nous condition, show us que nous n'avons pas fait that d'erreur we de didn't do venir the te wrong faire choice. confiance. Amen. Et aujourd'hui, parfois, je me regarde, je And dis, sometimes I look myself, I Dieu say, est en train de me prouver à chaque God instant is que je showing n'ai me pas each and fait une every day erreur, that I didn't make a d'être mistake, fidèle à to lui, be faithful d'obéir to à him, sa to obey parole. to his word. La Bible est en train de nous montrer, The Bible is Dieu showing us, dira à God Élie, will tell va à Elijah, Sarepta, go to avec Sarepta. et avec l'obstacle la plus majeure, j'enverrai biggest un obstacle. corbeau. Moi, Oh, Élie, I je will send dirais a à prop. Dieu, non, les corbeaux ne nourrissent pas les no, gens, il faut props envoyer don't feed une people. personne. You need Il to faut send envoyer somebody. un riche, mais You Dieu need to s'est send a choisi des rich. corbeaux. But Et God sur chose le a chemin de cette obéissance, And on the road parce of qu'il a disobedience. écouté à la voix du Because Seigneur, he listened to quelles the que word of soient God. les étapes qu'il a Regardless connues of dans the sa step vie, he made in his Dieu life, ne l'a jamais God lâché. never Aoti dropped him kane away. yote He will yaya never zala abandon calme. you. Ton Be at Dieu est ease. toujours Your Dieu. God is always Depuis le God. 1er janvier Regardless 2023, from the il a first été day, Dieu. January Il a 2024, terminé he has le been 31 God. décembre And 2023, ended il est up the resté 1st of Dieu. Il a December commencé avec nous en 2024, started with il est us in Dieu. 24 Il with God, continuera avec and he nous will comme continue étant with Dieu. us in 2024 Alongola as God. incompétence He na has bomo never inaye. removed his C'est un Dieu qui est compétent. He is a God C'est that un is Dieu qui competent. peut faire toutes He is a choses. God that C'est can do pourquoi je te everything. dis, That's quelles what que I'm soient letting les you know. phases que tu es en train de Regardless of the vivre, things you are il going te through, conduira He et will te donnera drive la you and give victoire. you victory. La Bible nous montre que durant les moments difficiles, The Bible shows us that during harsh times, Élie a Luki Makambo. Elijah looked Mais at là où il situations. était arrivé, But where he il reached, était en train de subir la was famine actually dans sa going vie. through La hunger in Bible his est en life. train de nous montrer The Bible aussi. is also showing Il devait us attendre le temps qu'il a he fixé was supposed pour to que wait la for pluie the puisse appointed rentrer. time, for the rain to Mais come back. pendant tout ce temps qu'il But était during en all train the time that d'attendre, he was waiting, il y a eu la famine. there was La hunger. troisième des choses The third que thing tu ne peux jamais oublier, that you cannot le forget. temps va attendre avec toi. Time will wait with you. Soki tango atelemi pour ça l'autre défaut, il attendra avec toi. S'il time se dit is que moi je ne standing, he te will stand bénirai with you. pas, moi If he tant, said, I will je not m'arrête make pour que time. toi tu ne sois pas béni. I On will ne t'en stop fais pas, me tu for ne you not to be partiras blessed. pas, tu ne You vas will pas not mourir. go, Lui, you will il not va die. attendre avec He toi. will wait Ça for you. sera sa punition. That will be Il his sera punishment. toujours là pour He will attendre be there. jusqu'à ce que Oh! Dieu accomplisse sa parole dans ta vie. Il attendra. Time will wait with you.
mikolo mosusu ntango alingaka sakana na biso Sometimes times wants to play with alakisa us. biso ye moto azali That to show that me he lere has. biso tokozelelaka But when we are ye waiting pa for kozela na him, he will biso wait. Come on. He soki will na wait with ngonga us. wana bokosala If that time he doesn't akozela wait, he will po also be biso stand tokokufa still. te kino Because we will not elaka die until the ekokokisama time of God, the lokola promise will come tokokufa to te pass. kino As elaka we will not die ekokokisama up to the promise ye of mpe God, ntango that akozalaka time will kaka also wana will ti stand still azela up to elaka the yango time my ekokisama promise will come in my soki life. nanu If akokisami he te has not moye yet ye pa accomplished change what he has said, eza te there's no way time can change. yango lelo naoloba na ntango pardon That's why I'm fungwamano telling time. Open. tika bénédiction ya nzambe Let koyela the biso blessing of the God flow. parce que oli ozelaka Because instead of you waiting and standing still, tika no bénédiction ekoyela give biso me the way. po biso toya te mpo na We kozela didn't come here to wait. toya po tovivre We came nzambe here to lokola experience fo the life tovivre of blessing of- nzambe as we need to experience God. 2024 ouvre-toi 2024, po open the année doors. oyo eza ya biso Oh, this is our year. tovivre bénédiction To experience sinon the toi blessing. attends si tu ne veux Time, pas if you don't want, nous donner ce que Dieu veut we okoma will pe tell obstacle you want to be an ozela obstacle, you will wait with us. Come on. parce que s'il te dit que tu ne te marieras pas Because if you said if you're et not que getting toi tu married, as la promesse de te and you have the marier promise to be donc married, à n'importe quel âge à mariage non faut zela kaka so regardless of your age of marriage, you need to wait. Time Was needs it? to wait. Come on. Come on. t'es mon monsieur So what you- il faut zela yango wana yaya ane why oyo this year, awozeliso te He will not be ye wait, moko he mpe will ntango not make you azoyeba biso lose na ye time. tobeta dardar He knows that we're working on the po ye schedule soki with azwi him. kowota pa ya nzambe apesi yo Because if mbala he takes from moko God, he needs to parce give it qu'il to you est en train de te automatically. dire Because he's lui telling aussi you, ne va pas moisir he will il not doit faint. accomplir la volonté He de need to Dieu accomplish the will c'est of God. pourquoi en 2024 That's why nous in disons 2024 autant we're saying to accomplis time, la volonté de accomplish the Dieu will of God in my life. accomplis la volonté de Accomplish Dieu the will parce of que God la in my life. volonté de Dieu Because the marchera will of avec God toi will walk mais elle with you, s'accomplira but dans he nos will vies accomplish et in nous my sommes life. sûrs And we are que le sure temps ne nous that the arrêtera time pas en will not stop us in 2024 parce que 2024 Dieu est de notre God côté is on our et le side, temps and the accomplira time aussi will la accomplish volonté what de the will Dieu of God has soki said. eza na moto If there's atelemi aloba somebody yo that's ntango standing here, kopesa your te time, don't akosi listen. He is ntango lying. ozobeir The na time is nzambe na obeying biso to God. ane oyo eza ya This year biso is na the ye year tobika where we and bikamwa he will be bakobala biso mpe experiencing glory. tokobalisa We will marry. bakozwa misala Those that biso are mpe ya getting biso jobs, we will bakozwa also get misala jobs. baosimba mbongo They're yo holding mpo money, we will kosimba also be mbongo holding money. kaka na ntango This is difficile the difficult times. asalela biso bikamwa He will do wonders. c'est pourquoi parfois vous écoutez les gens dire oh That's ntango na why you will ye hear. This is his time, huh? parce que ça veut dire que le temps est devenu favorable. That means that the time Or, le has temps become ne devient favorable. en soi pas favorable parce que c'est la faveur de Dieu qui agit. Well, the time is not Mais a le natural temps favor, aussi it's the peut favor of God that s'ériger pour is. faire que la faveur de Dieu ne But the time s'accomplisse can pas. also stand for the Afanda favor of kimia. God not to. But we're telling Awowanga to na the te, favor. awomona We will kopambola not- mana we yo, will see your mawomona blessing, yo pe kokende and we'll also liboso. see you going Yango forward. 2024 That's why azoyokanga, 2024 is awokokisela listening to nga yo me. likambo He yo, will accomplish po what olie I'm tango saying, azela, because tango time to be akozela te waiting, biso tu. time will not be waiting. Tokomona All loboko of na us will see the Nzambe. hand of God. La quatrième des choses durant les moments les plus difficiles et les moments de joie The fourth thing during the more difficult times and the time of joy de Élie, of Elijah, Dieu marchait avec lui. walking with him. Eza na ntango moko te oyo Nzambe atika ya biso. There is no time God abandons us. Amen. Mateyo olobila na okanisa kuna esengo. Eza na ntango moko te oyo Nzambe atika ya There is biso. no time God abandons us or leaves us Il est alone. avec toi, He is with il me. marchera avec He toi. walks with me. Tu souffres, You are il suffering. vivra la même chose que toi. He will experience the same thing. Tu es that dans la joie, You're in joy. il sera là pour vivre ta He joie. will experience what Il you are marchera experiencing. avec He toi. is walking with you. Yango 2022, That's why il y a un 2024, Dieu qui marche avec there is a nous. God that is walking with you. Pas à pas, Step il by nous step. amène à l'accomplissement de sa Bringing us parole. to accomplishment Il of nous His word. amène au miracle. Bringing Il us to nous miracles. amène à la gloire qu'il nous a Bringing promis. us to the glory Parce He que has ce promised. Dieu-là restera Dieu Because et that il God will sera remain à chaque God, moment will Dieu. be everyday God. Bandeko Eli amona makambo na vie na ye. Elijah saw things Ah, in his yeba life. te nini yango ekoleka. He didn't know C'est what was Dieu going qui on. l'avait conduit. C'est God Dieu brought qui him. l'avait appelé. God Et called il y a him. eu incompréhension entre lui et And Dieu. there was a misunderstanding between him and God. Parmi les choses sur le chemin de ta vie ou les étapes de ta vie Amongst the things que tu in ne the peux pas walk of faire your life entrer dans ta vie, that you cannot allow to enter ne in fais your pas life, entrer l'incompréhension entre Dieu et toi. do not allow
misunderstanding to enter between God and Ne fais yourself. pas entrer l'incompréhension entre Dieu et Do toi. not allow misunderstanding to enter Je between veux God and toujours yourself. rigoler lorsque je pense aux enfants d'Israël. You know, I was laughing when I was thinking of the children of Israel. Basali 40 jours. They did 48 Bakomi na days. bango esika oyo Nzambe atindaki They were bango. where God was sent them. Quand leur incompréhension ekoti, When a misunderstanding bazongi entered, désert 40 ans. 40 years back in the desert. Ne crée pas les incompréhensions. Please don't set up for Et les misunderstandings. incompréhensions, parfois, nous Any les créons lorsque nous misunderstandings, we voulons create donner them la themselves réponse à nos vies, when we want to give nous-mêmes à la ourselves the place de answers Dieu. to our lives instead of letting God Non, non, give the c'est lui answers. qui nous donne des réponses. No, He is the one that gives us Ne answers. donne pas des réponses à Do ta not vie. give answers to your Il te life. conduira, il se manifestera. He will carry Il you, fera He du will bien sur ton manifest, He will chemin. do good on your Mais way. s'il te plaît, But please, ne donne pas toi-même des réponses à ta vie. stop giving yourself Parce answers to qu'en your soi, life. Ismaël n'avait jamais été Because in Isaac. itself, Ishmael was never Ismaël est Isaac. resté Ismaël. Ishmael Mais remained le fils de Ishmael. la promesse But the son of a promise manifesté la joie has dans la maison de manifested son the joy père. of his father in C'est his pour te father's dire house. qu'avec To letting you Ismaël, know, tu ne with donneras Ishmael, jamais la you will réponse never aux give the promesses que answer Dieu to the t'a promise faites. of God has Mais les done to promesses you. que Dieu But t'a the promise faites that God se has done to you manifesteront will be avec Isaac. manifested with Parmi Isaac. les choses que tu ne peux pas introduire, Amongst the things you ne cannot allow to t'inquiète enter, pas. don't be worried. Il y a parfois des moments, toi aussi tu as 8 ans, There's sometimes we have done tu 8 t'inquiètes years. pour ton avenir. You're worried about your future. Mais ce que j'aime avec Dieu, But what I love with God, il connaît de là où nous venons. He knows where we come from. Il connaît aujourd'hui He knows today. et demain est entre ses mains. Also knows that Et tomorrow lorsque He is moi in je His hands. parle de demain, And when I speak about tomorrow, demain n'existe pas. you know, the intellectual Parce que people say tomorrow bakoyeba te does not soki exist. tokokoma lobi. Because they don't know if Mais we will reach demain tomorrow. nanga, But my eza tomorrow, lobi oyo ya quelques minutes oyo it is Nzambe the tomorrow apesinga. of the few minutes Yango that nde God eza has given to demain me. nanga. That is my Lokola na tomorrow. assure na As lobi oyo ya I'm quelques sure of the minutes few ya minutes awa. regardless what God Elingi has given oloba. me, it means Comme that Dieu le connaît, God il knows peut me it. donner ce He que je can lui give me demande. what I Et require. je te dis ce soir, That's why I'm il saying connaît tonight, demain. He knows C'est que tomorrow. demain tu He knows arriveras. for Toi tomorrow et that you moi, will nous come, y you and me will arriverons. reach the point Ne of t'inquiète destination. pas pour ton Don't be worried avenir, of your parce future, que ton avenir because your est entre future les mains is de in Dieu. hands. Fondation Foura, s'il Foundation te of plaît, Foura, please. ne t'inquiète pas de Do not be l'avenir, worried of your parce que tomorrow. notre avenir est Because our entre les mains tomorrow de is in Dieu. the hands of Il God. il He nous has conduira dans conducted des us moments in the glorieux, great, glorious parce que c'est moments. lui qui nous tient Because he is entre the ses one who is mains. holding us Et into comme his hand. hier de passé, il a And fait des yesterday miracles au as milieu he has de done nous. the miracles in Demain, our midst. il continuera à Tomorrow he faire will des also do miracles. miracles in Et our pour midst. demain, je And te for conclus tomorrow, qu'il y aura I des am concluding miracles that there à will be gogo. miracles in abundance. Ya muki ole, yango osimbi. The small Ya thing, oyo that's eko what lia you're lobi. holding. That's what you're Je holding suis en tomorrow. train de prier. I'm praying. Qu'ezala ya makasi pe ya minene Let it be koleka. strong Parce que and great. notre Dieu, Because our il te God, conduira durant toutes les étapes de He ta will vie. carry you in every step of Et your way. pendant les moments où Élie était en train de pleurer parce qu'il ne comprenait plus rien, And during the time where Elijah la was crying, Bible because he nous doesn't dit, understand, the Bible tells la us, parole de Dieu fit word of encore, God parce que cette fois-là, did on again. utilise les mots encore They're using à again Élie, to Elijah pour ainsi dire, to say, s'il y a eu une première parole, if there was a first il y word, aura encore des there will be solutions also venant de la solutions part de from Dieu. God. Sur ton chemin de On la your way destinée, of destiny, dans toutes les étapes in de ta every vie, step of your na lingi life, naloba na I moto want to moko, say il y to aura somebody, toujours there will une always be a solution solution venant de la part coming de from the Dieu. word of Parce God. que c'est Dieu-là, Because it is c'est un God. Dieu qui a He la is the God that capacité has the de donner des capacity to give solutions, même ceux qui solutions where auront even monté. if you do not see those solutions. Oh, c'est quand maman Margaret. Ngana obengende ngana bengla ke po waneza kombo famille. Mangilita. Pona lingala Marguerite c'est Mangilita. Ngoloto c'est kana Mangilita. Awo yebisanga ya zwideza ya visa. One day we were laughing with Mama Yeba Margaret. yeba And ki said, kenga basi baboyela kinga visa. she knew that they refused my visa. Ngabe muto makamba. I'm also in it. Nazongi lisusu pona I can read deuxième the fois. second time. Tata wana na interview. Eleka malamu ya koleka. It went good. Mena malamu ya koleka na suka But na the ngwa good pimilinga visa. He still refused the visa. Na batu bacheye. And even people said, Kanisa na sala interview batu ba oyoka ba wololi. Even the interview Donc room à people were comprendre listening. penza They que understood opesi that mamo yo visa to you oza didn't give me lukuta. this
nayebi te soki visa. balobaki ne lukuta undoki, mais en tout They cas said something to bato him. baréagir. People reacted. Ok, je suis rentrée. I went back. Mais avant que je ne puisse rentrer, il y But avait before I un went back, pasteur There dedans. was a pastor inside. Abi mère, He tu said, comprends Mama, des pères oyo tena biso we don't nyonso tout understand. ongololaki ye kaka. We even, Mais mère, ne make t'en a fais son. pas. Don't be worried. Donne-moi un peu ton document. Give me your document. Atali document, atali You look at document. my Lobi, ok. Tout ça, la réclamation. Let's file for a À complaint. l'espace de 3 semaines, je suis encore I reparti. came back after 3 weeks. Cette fois-là, na même lié Papa Kondo. I brought with Papa Kondo this time. Nayeba ate makamusu ndenge nzamba salela yango. I don't know how God Lui does était something. en train de rentrer pour récupérer, pour prendre son visa. He was going to take his visa, Moi, j'étais en train d'entrer pour avoir une première fois le visa. and I parce was que getting Bauta in to Topi get the Melanga. first time my visa. Et je ne sais pas, Balobeli est juste la veille. Il savait que moi, j'allais entrer en cette date-là. He knew that I was going Mais that juste day. la veille, on lui dira, But the day before, they monsieur, told him, venez demain come à tomorrow l'interview pour prendre le visa. to be at the interview to take the visa. Natuni eyo na heure nini? Oh, He said, 7h45. what is your time? You're Nga 7:45. 8h30. Na lobi, Ah, tata, 8:30. nga na yo tokokota nzela mo. You and me will enter at the same time. Ye, Him. na 5 entrées na ye With États-Unis. 5 entries of the United States. Nga, With na me, 0 entrée. with 0 entry. Vous êtes mariés. Are you married? Yes. Vous partez où? Where are you Yeah, going? Pesi. He gave his Yo destination. zokende Where are you wapi? going? Nga na I Pesi. give my Mais destination. batuni Papa Kondo kote yo I said, zokende where- malili eleki makasi Where you lobi going ah. is very cold, huh? Kaka kuna nde ba invité nga That's why moyen na they invited changer. me. I can't Exact. change. Et toi tu pars faire And quoi? what do you do when Nayebi you? si ye. I told Moi her, je pars au séminaire, I'm mais going il y to aura a aussi seminar, consécration des but there'll diacres. also be a Atali consecration biso of the mibale. deacons. They Matulu look madame, both of vous them. êtes encore revenu. He said, you Alors, came dit, back monsieur, again. comment ne pas revenir? I said, how can I Vous not me come back? refusez le visa, mais on You're m'invite refusing, encore. but they're always inviting me. On m'invite encore. They're always inviting Alors, me. comme on m'a invité, As they je suis invite him, toujours revenu I'm parce que back c'est again ici to qu'on ask, doit avoir le because it's visa. here that we need to get the visa. À poser ma question à Ask Papa all the Kondo. questions to Papa Kondo. Atuni au voyageur wapi? Ye So where did you patangili ye travel? oyo aye. He told them Albi, what he monsieur, knew. ça suffit. Et madame, nga And pe na woman- tangi oyo And anga. I also Madame, told ça him, he said, suffit. okay, it's enough, madam. Bon. Bienvenue aux États-Unis. Welcome to the United States. On vous donne 2 ans. We give you 2 years. yango makambo na yo kokendeke yo moko te mema moto ya makasi So Jésus. your issues, don't go alone. Bring a strong man, Et Jesus. je suis en train de te dire sur And le I'm letting you chemin know, on de the toutes way les étapes de ta vie, of all the steps of your life, il y aura toujours la there solution. will always be a solution. Yango yo oyo kolelo ozomona That's why neti you're osuki thinking nano that you te. have ended, you have Oh, not j'ai yet ended. compris que Élie avait déjà eu du I understand plaisir that Elijah à voir les already had corbeaux pleasure venir lui donner to saw les the crops repas. giving him a Il a eu meal. du plaisir He was à in savoir joy. qu'il pouvait To boire know de l'eau that he du could torrent de drink from Kérit. waters from the Malheureusement, Mayesuki, Unfortunately, malheureusement, the na water bato dried up. korbo ata bayeb na biloko. crops, even though they Okolia came with biloko meal. apamba sa maye osimba te. How can you eat food without water? C'est pourquoi la deuxième chose dans cette assertion, That's why in this biloko ebele eza understanding, makambo ya the second thing, kokangama nango te. a lot of things are a lot of things Parce not que to be dans les hold on to. solutions de Dieu, Because in the il solutions peut of le God, faire avec can ce do que it tu as, with what you have, comme il peut le faire avec autre chose. like he can do it with something else. Est-ce que tu crois toujours que cette année, Dieu te donnera la Are you still solution? believing that God will give you a solution this J'aimerais year? mieux que tu puisses prier maintenant. I would like you to pray now. Si tu as été découragé, If you've been que tu dises discouraged, au Seigneur, maintenant to je tell to the viens. Lord, now I'm Au coming. bêtis fort, You say, mais je reviens. I'm, Je reviens toujours. I'm back. Est-ce que tu peux élever ta voix Can you et lift up prier your le voice? Seigneur et lui dire merci parce And que tell tu him thank reviens you encore, Because you're back que tu again. reviens You're encore, back again. que tu reviens That you'll encore. be back again. Prie ton Dieu, Thank you, prie ton Father. Dieu. Pray your Même si hier, Even ça though n'a pas yesterday marché, it did not mais work, aujourd'hui, ça va marcher. today it will work. Même si hier, tu n'as rien compris, Even if yesterday you ne did not comprends understand, rien, tu verras simplement la solution. you will just see the N'oublie solution. jamais sur le chemin de Dieu, Don't il y a forget in the toujours ways des of God, solutions there's always a venant solution de la part de Dieu coming lui-même. from God himself. Élie a eu sa solution. Elijah Toi, tu received the auras solution. aussi la solution. Also receive the solution. Ne t'inquiète pas pour Don't ton be avenir. worried. Ton avenir est assuré. Your Ne future pose is pas assured. de questions Don't à ask d'autres questions. personnes. Mais Dieu est toujours là. Dans sa fidélité,
il te donnera la solution. Est-ce que nazo yoka yo malamo? Am I hearing Mais you non, well? non, non, il y a une solution dans There ta is a vie. solution in Il y your a life. une solution pour ta There is vie. a solution Est-ce for que your je life. t'entends prier? Can I hear Est-ce you que je pray? t'entends prier? Can I Tombola hear you pray? mongongo. Lift up your voice. Ne regarde pas au temps, regarde à Dieu. Look at God. Parce que le temps ne te Because the fera time pas défaut. Will not fail Le you. temps est en train d'obéir aujourd'hui à la voix de ton Dieu. The time is obeying Et je to the suis time en of train God de te today. dire, And I'm letting you la know. solution est là. The solution is La there. solution se manifestera. will be La manifested. solution est là. The solution is there. Oh Dieu, tu es fidèle. Sur la porte, ta grâce est nouvelle. Ta main répond à chacun de nos besoins. Oh Dieu, tu es fidèle. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Or, même si sur ton chemin, il ne te lâchera pas. So even if he will not drop you on the Il way, y a encore une solution qui s'est levée pour la vie there is also a solution that rose up for life. d'Élie. If Elijah, Dieu lui dira, God will let him know, va à Sarepta. go to Sarepta Pour ainsi dire, to say, il y a eu le torrent de Kérit, there was the torrent of Kerit. il y aura aussi Sarepta. There will also be Sarepta. S'il te plaît, je veux dire à une personne ce soir, I would like to let somebody know il y a tonight, eu le torrent de Kérit, mais il y aura aussi there will Sarepta. also be Sarepta. Le torrent de Kérit ne pourra jamais se dire, Soingato Suki. Elokote poye asala nanu bombo ya moto te yango nalingi nalobela moto moko esika ozwilaki lobi ate suki kobanga na yo te akoki oloba no te kasalaka bombo ya moto akoki oloba nete ete vi na yo ekosuka na ye parce que Kérit sera Kérit mais il y aura aussi Sarepta dans ta vie. Je suis en train de proclamer la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a eu Kérit, il y aura Sarepta yango lelo nakoloba na yo nzambe azodeplace yo nesika oyo yo okopambolama parce que nesika lipamboli na yo eza nde Sarepta okokita ngo okolia okokita ngo okobika bikamwa parce que Kérit akokangaka yo te soki Kérit akangi yo na bomoi na yo lokola asi akoti nzala akoti pasi lelo ekomi ntango yango alashe yo parce que l'heure ya Sarepta Because the time of ekoti. Sarepta has come. A toujours eu une étape pour la vie. There will always be steps in your life. Pendant le moment le plus difficile de nos vies, In the more tough times of ce qu'on our n'a lives, jamais compris avec Dieu, we have never l'école understood with par God. laquelle il nous a fait passer. The school from where he Il y brought a us. toujours eu There always has been une personne. one person. Toyebi yepete. We don't even know him. Tokota pe makambu nete. We have never Mais entered Nzamba his issue. kosalisa biso connexion na ye. But God Po will bring tozange into eloko te. connections for us Pe not na to miss a bato thing. yango And those bandeko na people, yo te not your bana brethren, mama na yo te not the brothers misusu or pe loposo siblings, na yo not te even the same perhaps culture as you. mais Dieu les utilise. But God is using them. Amen. yango Amen. na oloba no Amen. 2024 Sarepta That's why I'm kokango telling te you 2024. osi oliaki Sarepta. ozwaki oyo okoki kozwa What you me received ntango in yango ekoki yo 2020, ifo kende this is the time pardon for you to go Kérit forward. akokango te ifo Kerit kende will na not be Sarepta. able. You need to go to Sarepta. Mikolo eleki na début de cette année on était en train de prier dans notre maison In the beginning of this pour year, we were dire au praying in our Seigneur house merci pour toutes les hommes et les femmes for saying to qui God, nous thank ont you for fait du all bien. men and women that did us good. na pédagogie ya nzambe na biso ezalaki compliqué. It was Omona akutisi complicated bino in the na moto understanding. oyo. He was meeting me Pendant with this 6 person. mois, During 6 months, cette personne-là vous prend en charge. that person was taking bozanga care of mbongo you. ya kofuta ndako te You will not like the money of bozanga the te house. surtout mindela yango bazalaki soki samedi akosomba biloko na ye asombi Especially ya white ye men, they will buy- asombeli na he will do bino his stuff. He will do shopping for him and do shopping for you. esika na liela lisu ravioli yoka bayebi ke bato mwindo oyo balingaka madeso ya manzanza ya sukali ale bayeli bino yango
Wana yo moko kolo makuso sukuli yango na. You know, Mais ce que j'aimais avec mes enfants, ils what I like with my aimaient ces children, haricots-là. they like Les those beans. cassoulet, ils Ah, aimaient. they like those beans. Bango ba kolia yango na esengo, nga They mama were bango na eating it otako with na joy, and I nkele. was looking at them. Baki And na don baluba ya kolia madesu na sukali. they like to eat beans with sugar. Wana na otala bango. And I was looking at them. Bauchana linzanza na malembe I will put, tofungoli. the, Na open the sukali can, nango wana. and with the Mais sugar. deux garçons bamona My two makambo. boys, Baolia, they were na eating otele cassoulet. yinkele. I was looking at them. Bana bazate. They were children, were not there. Bana bazate so mikolo na balango te. If they're Balobi not no eating pe. cassoulet, Est-ce que that- tu ne peux pas acheter ces haricots là? Ah, Nzoka c'est bango yeba te ba mizungu mutu. Ce muzungu bosali ne 6 mois, s'il vous plaît, If you stay avec with that fidélité, woman just il vous 6 months, paye la he's maison. faithful to Chaque clean your semaine, house il vous every day, amène les repas. bringing you Likambu shopping. bako kake kokomela ye, That a something changé will monsieur happen. soyez. And he changed, another one will come. Mais cet homme, This man, Miskei, Daniel Bolé, son autre, na okamwa. I was so shocked and surprised. Na bosa na kate na ba Congolaise, maman I Mbidi. remember even Congolese. Surtout maman wana ta bokutani ne 4 fois, opambula bino 4 fois. If you see her 4 times, she will bless you Boko 4 moyoka times. kutu Sonia kokuta na You are naye. even So ashamed to bomoni see ye her. bokimi. If you see her, Bozo you run batama. away. You are running Wana away ye from moko her. pa luka bino poni bozo mona na teko. You will say, why aren't you being Oya seen? soki tozana bino nga nazo If pambola I'm ma. with you, I'm being Le blessed. ba ye ko luka bino wana What tikili you bino mbongo yo what you kaka do with mamo what- yo vraiment. This Mamo woman- yo vraiment. this woman- Ye pe ina na kena ye. 1 year she Torrent left. de Kerit. Afungoli. Open another Mayuma one. Kasenda. Mayuma Ye pe na ba Kasenda. problème. With a problem. Eh, ba problème The esili. problem finished. Affairement. Eh, nyonso. Ye pe na kopambola masoki botiki ye. When you finish. Ona bosa na raté. Ce papa kondo akena musala na ye. If Papa Kondo goes to a Asilisi job, affairement juste he vers finished 12 his heures. school of the spirit. Tina 13 heures pendant From moment 10 pause. from the Oyoka time of bengi chauffeur rest, na ye. he calls his Mario va accompagner le Go and pasteur. drop the pastor On appelle Mario en wafunguli les portes. and open the doors to Mary. Abi Open the ani doors to Papa ngakutu Kondo. na kipara te. So I nga don't na even kufanda care. liboso. Mais lokola fungula ya sima ngape na sima. Nakomi chef na mifandisi. But Mario you know, akangi. he opened the back door, so I enter and I sit down. Aye na lingwala. He comes in Afunguli. Lingwala. Open Wana the batu bakotonga bino. And people Baka will na criticize. mbongo. Tena They ndenge have money. bafungulaka bango Look at the- mituka. open the Nzoka doors. bango yeba te, c'était le torrent de Kerit. It was Kerit's floor. Dans les étapes à torrent de Kerit, When soki the mai step- ese kauki. when the water is dry, Kokangama wana to kokufa. don't be blocked by Obela water. kwa shorko. You will be sick. Kokangama na kaka te o Don't bakorbo attach bakoya yourself ata to mai the eza people, they te. will Loko come. te. No, Po nothing yo will lia okende malamu, il faut de l'eau et les corbeaux. You need Il y avait the crop deux and actions water. qui se devaient se faire. Two actions Ne needed te to happen. contente pas, Yamikie, parce que tu Don't dois te settle for contenter, small ya oyo things. kokoka. You need Il to faut settle qu'il y for ait what de is l'eau, your common. mais il There faut needs to be aussi que water. le corbeau vienne The avec crop les also repas. needs to bring the meal. Nzamba alobaki te God ke didn't say bakorbo kaka mutu baoliaka. that only crops will Nzamba eat. alobaki God said, na envoye bakorbo, I send the crop, mais but okomela mai ya tora. you will also Siko mai drink ya the tora water. ekauki. Now it was dry. Yango na so mai ya tora ekauki. Tu as simplement un signe venant de la part de Dieu. You also have Pour na one sign olobele to ke send God. liloba no awe To let him kokisa say me that the word lisusu te. has- your word À here has quand la dried up. prochaine étape? I have to wait for this next Ne te step. dis pas, Don't tell je yourself, reste dans cette étape. I'm staying in this stage. Si ya koloba te, Until he was- alobaki l'eau He et said, les corbeaux. Ah, Les corbeaux amen. sont là, l'eau n'est pas là. Lokola mai eza lisusu te as olobine. there's no longer water, what do you say? Ou bien, awa, Even o said, continue here, obimisa mai. or you Ou bien, continue to bring étape water. ezoya wapi. Mais si aussi le torrent de Kérit est en train de te retarder parce que Ah. il ne donne plus de l'eau, il faut l'obana torrent libé là. You need to Moi, je speak me to the déplace flow parce water. que ce n'est pas la I'm parole de moving Dieu qui because s'accomplit this is dans not ma vie. the word of God accomplishing in my life. Ebite so biso ba africain balakisa biso évangile nini? I don't know which gospel they have shown Po us to us baninga mosusu na Africans. évangile na bango bakende liboso. Because the gospel with others are Mais going biso forward. tomona mbisi ezoya ya pamba sans mai. We are seeing fish coming with no water. Totikali kaka na We're Kérit. still seeing there in Kerit, Aosala, where he's working. aosala. He will work. God is L'heure de good. Kérit est déjà The révolue. time has passed. Et on a so moni esika moko ezokanga yo. That's why you're seeing if something is blocking Lelo it. eza Merci. losambo na Nzambe. Merci. Avant na Merci. kota sarapta. Merci.
This is the Est-ce que prayer mutu God moko aza before I d'accord enter nanga? Zion. Is somebody agree Koto with yo me? telema. Rise So up and moni get esika moko ezokanga yo. We're seeing somebody Pardon, blocking it. lobby. L'heure est Come on, révolue. come on, maman, come on. Je dois The passer time aux has deuxième come. étape I need to venant go de to la the part second de Dieu. step of your God. Est-ce que tu es d'accord Are you avec ready? moi? Telemesika yozali bando bonde la nzambe. Olobane lelo nazobima na keriti oyo. Po malobano ezokokisama te. Tombola mongongo. Tombola mongongo bando bonde la nzambe. Est-ce que na yoki yoko bonde la nzambe? So moneza na makambu moko ezokanga yo. Ezolekiselo tango na venir na yo. Lelo ekomi ngongo yo loba que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que tu es en train de prier? Tu es en train de prier. C'est Dieu qui l'avait conduit à Kérit, pardon, au torrent de Kérit. C'est Dieu. C'était la parole de Dieu qui l'avait amené. C'est la parole de Dieu aussi qui l'a fait sortir. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, oh, tu vas dire à Dieu, pardon, pardon, que tu restes ou que tu te sortes. Parce que c'est sa parole qui peut te faire déplacer. Est-ce que zo bonde la nzambe na yo? Nakanisa ki ozo bonde la nzambe. Nakanisa ki ozo bonde la nzambe. Nakanisa ki ozo bonde la nzambe. Tombola mongongo. Esclave de la peur. Est-ce que ozo bonde la nzambe na Are you yo? praying, God? Je suis Flou e bandio mona na torrent Kérit. Liloba na nzambe. Ndenga lobela ki yangu esi esuki. Tombola mongongo yaya. Lift up your voice. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fais la main, tu fais la main. Tu fais la babouche. Pour que je puisse la traverser. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Prenez place. Lorsqu'il te déplace de Kérit vers Sarepta, When you move from Kerit ce que tu to ne peux pas Sarepta, faire, what you cannot do regretter ton obéissance. is to miss or to regret the past. Ces messages, j'étais en train de les préparer parce que je lis ces textes. I was preparing this message as I was reading this text. Mais hier, très tôt le matin, But early in the morning pendant yesterday, que j'étais en train de préparer ces messages, while I was preparing this message, j'ai franchement pleuré. I cried. Parce que parfois, dans les erreurs de notre vie, Because sometimes in the mistakes nous of our lives, regrettons pourquoi nous avons obéi à Dieu. we regret why did we obey to God. Or, lui n'a jamais regretté pourquoi il nous a choisis comme étant But he ses never enfants. regretted why he chose us as his Il n'a children. jamais regretté. He never Lelo regretted. nakanisi ozoyoka mama ni oyo susu ni abandi formation. What Yeah. is Mama Anis trying to say here? Il n'a jamais regretté le He fait never regretted the qu'il nous a fact donné Jésus. that he has given us Jesus. Lorsqu'il te déplace quelque part, When he moves you from somewhere, lorsqu'une porte se ferme derrière toi, When po ba he misusu carries ozoyeba his te, weight around you. obimeli na porte yango ndenge nini, po then yo how did I moko come out bimi of te this me door? porte But ekangami you na didn't nsima come na out, yo. but the door was closed behind you. Oh, kama nazali banda, Am I outside? nakomi awa ndenge nini? How did I come here? Ne regrette jamais Never regret. ton obéissance à Dieu. Amen. Your obedience to God. Ne les regrette pas. Never La regret it. deuxième des choses que tu ne pourras jamais faire, The second thing you will never ne do. prononce jamais de mauvaises paroles. Never pronounce negative words. Ne prononce jamais de mauvaises paroles. Never pronounce negative words. Mukosuna osambula na mwa bapashi yango na makambo yango So one ezosimba day I te. was praying with things were not working in my Na life. otala nzambe mpo na I chilaki was ekiti looking at tofandaki God. face à face na lobi I yaka gave na him a lofanda chair. I told him, tolobana. let's Me just na discuss. signale pe vie makambo obeta obeta bafo. And I was telling him the way you're working is not correct with me Me here. na ochange yo te. But I will not change you. Me naloba nini? But what do you want me to say? Na olingo kaka. I just love you. Mo obeta no ngaka bafo. But I'm not liking what's happening in my life now. Beta bafo.
You're not really, I'm not in agreement with it. wana azobeta bafo wana It's na not like signale na pete bafo I tell him, I'm not in agreement with what mato you're doing. beti fo But even if I'm not in agreement no with you, yeba te na kati ya bafo yango oyo obeti but in that lack of elo nini agreement yango ya with me, kitoko I ekobima don't know what beauty is to bring. mais je veux simplement te dire que je But t'aime I just want to let you know I love you. yango wana nalingaki ofanda mpo I just nalobela wanted to yo let you know and sit down to let na me tell you. obaye yo te I will mais je not continuerai à t'aimer get tired of you. And I will continue with you. obi nzambe soki atali biso bakongole nde He said tosambelaka God looks at, when he looks at Congolese as they pray, nakanisaka na ye moko alobaka j'ai un peuple I say, I have a people. j'ai un peuple He said, I have a people. bien aimé Beloved, ne prononce jamais, jamais alors Never, 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 paroles never. négatives. negative words. Continue à bénir Dieu Continue to bless God et continue à le louer. and continue to worship Même si Him. ton corps n'a pas besoin de bénir ou de Even if your louer, body and your heart force doesn't ton need- cœur, force ton Force your cœur heart, force à your heart bénir Dieu. to bless God. Sopo monye simbite, If you see it cha doesn't work, miziki bini lelai. put Leo music and aussi begin la to lobby tokuta na lisusu. and say, tomorrow meet Totala again. nzela tokende. We'll go Mais where na we'll go. otika te. But I'm not going to leave you. Parmi les choses que tu ne peux pas faire, Amongst the things you cannot do, abandonner. abandon. Là, tu vas répondre à zéro. Then you will start at zero. Tu répondras à zéro le You will start at processus. zero the whole process. N'abandonne pas. Don't give up. Quelles que soient les étapes de ta vie, Regardless of the steps of n'abandonne it. pas. Don't give up. Bamisusu babandonaka soki bapambolami. Certain people abandon if they have been blessed. Nakamwaka likambo yango so ozwi ebele I don't oabandone. understand. If you take a Obosani lie, nzambe you mokolo forget God. ekosila oye When it's kozongisa finished, you're izongela coming ye. back to God. Bamisusu mpe Certain soki other amoni people, ezosimba if te it's not akomi na working, pasi ebele A lot of suffering, abandone. He abandons you. Mais sikoyo soki oboyi moto oyo apambolaka Now, wana if you nani don't yango want the lisusu person that will bless apambolo you, who else will sinoko bless you? na bino na tata mwasi baozonga Your uncle and your aunt will come back. baozonga bitumba wana kuti They'll come okasa back bango to fight makasi against ata you. 100 fois You're actually akazwi strengthening na them baoyo 100 times. batikala na mboka na baélectron Even libre oyo bazalaka they na will take the kinshasa other na people, bandako the ya other- nzamba ya memeli yo bango lisusu nde makambo ye lisusu makasi So they will bring all the people that are around, even in churches, and parmi your les weight will be choses so que tu ne heavy. peux pas faire dans tes pleurs Amongst the things you cannot do in lorsqu'il your te fait cries, sortir when he brings you out des kérites of carrot, n'abandonne pas don't give up. n'abandonne pas Don't give up. nasepela na mwana mwasi moko I really like one bazoswana younger. na mobali ne She was arguing with her husband, ye mobali yango alobi nasi naboyi na ngai otika nonga and the husband said, ye "Are you forget bazongiseli ye you nani said-" yango atindaki olinga nga He said, "Who told you to love me?" na miso ya bato In front of nani people, yango atindaki olinga who nga told you to love yo me? boya You me can nga say no, na but otiko me, te I will not bino leave oza you. ndoki benganga mo He nyonso said, me "Call me what you want, nakotiko I will te not leave ngai you. na yo kaka mpo Me nani and yango you, atindaki olinga who nga sent you to yaya leave me?" comme une blague une As a très joke. jolie personne A beautiful azoloba na person. mobali yango nani atindaki Who olinga told you to olinga love nga me? amema ngambo He problems. po Huh? alinganga mwana mwasi ya bato One ti day, lelo baza up to date, they're together. ya yo ezalaka What is lokola your word? boyi ne nakei na nga said if you kokenda don't- vante bakoyembela omasta kimikomba ngayani yaya ikerite They were scared. kobosana te na basolution ya nzambe Don't forget il the y aura solution. encore There will also la be. parole te fera encore The word adressée. will make you Et cette année, And what this tu year, vivras les encore you will venant de la part de experience the Dieu. again of God. Chaque mois, il y aura Every une month there parole will be a de word l'Éternel qui te that the sera Lord will be adressée. addressed Il to te you. montrera He qu'il will y a show you that Sarepta. the Sarepta Là, il a ordonné aux and hommes et aux given femmes de men te to nourrir. women and men Mais il to n'y aura feed pas you. simplement Sarepta. only not Parce be que la Sarepta, pluie reviendra because the rain aussi. will come back. Pour ainsi dire, To hier say il y that avait Kérit. there was Aujourd'hui, Kérit. il y a Today there's Sarepta. Sarepta. Mais demain, il y aura But la tomorrow pluie qui there va will be a revenir. rain that will Yaya come back. kobanga note Don't be mvule afraid. kozonga. The rain will come back. Ekonokela yo ya makasi. Amen. Baoyo basekaki bakovivre The one that ndenge thought mvule they will zongi. experience the Parce rain que la will pluie come. sera le synonyme Because de la the rain grâce will be et de the la synonym of bénédiction the de glory Dieu. of God in C'est your life. pourquoi ça calme Let mvula. be at peace. Rain. Kuna lingina lobesi ebandi obeta.
It's raining. Chez Come bandi on. obeta. It's already Elanga raining. ezalaka mvula mpe ezalaka ate The dry elanga season ekomemela already. biso pilipili na tomate Even me if the mvula dry mpe season ekomema will bring bafruit nango Rain yango will wana also bring us kobanga fruits. te na chaque Don't be étape de afraid in ta every vie. step of your Maximise ta relation Maximize avec your Dieu. relationship with God. Maximise ta Maximize relation your avec relationship Dieu. with God. Parce que cette relation Because that t'apportera la relationship grâce will et la bring you gloire the de grace Dieu. and glory of God. Yo soko ozwi en abondance obombaka te. You, if you have an Bomba abundance, mosusu na kati ya motema no. hide some in Na your bolingo heart no na Nzambe. with your love with God. Maximise. Maximize. Parce que le jour où tu seras entre Sarepta et Kérit, Because the day you will be between tu pourras Sarepta and récupérer Kerith, ce qui reste dans ta vie. you can Pour recuperate what is dire, remaining in your toi life. qui restes dans ma vie, You that is bima staying po in my yonde life. na osalela. Come Ah, la because I will Bible work dit with the ceci. energy that is Ok. in- Seigneur, Well, je the suis Bible en train says de that traverser pour aller à I'm Sarepta. crossing to Mais tu Sarepta, m'as dit ceci. but you told Na me that traverser au Tikangate, in this crossover, au you will continuer not drop nanga. me, you will walk Alobi with na me. tato yo va, He said, go. va vite à Sarepta. quickly to Sarepta Sarepta. ngo polia ke nokutana na bato ya malamu. And Une you veuve. see a widow. Ne regarde pas aux personnes que tu rencontres. Don't look at the people you meet. Regarde la personne qui est en train de te conduire. Look at the person that is driving you. Regarde la personne qui est en train de Look te at the conduire. person who was Parce que driving you. ye oyo akomema wana esika Because the one komemelo who was driving ye you, moko where he mpa was kozala driving wana you, po he will amona be there to miracle. see the miracle. Sarepta, c'était le Sarepta was miracle a que miracle Élisée that Élie a Elijah rencontré. met. Parce que la Because veuve what? lui dira, je n'ai rien. The widow said, I have Mais ye nothing. oyo azalaki na rien akomi na quelque But chose. the one who had nothing Yango began to wana something. That's why. Nzambe asalela kaka bato wana te He always makosalela wants na people yo to want, he po wants also okemba with na you. kati ya kondima na For yo you to ndima be kete strengthened oui up oui in your faith. il agit To na know that he kotelaka works. ye tembe te. I will not doubt in him. Sarepta le miracle, je suis en train de prier que cette année, Sarepta, I'm praying this avant year, la pluie, qu'il y ait vraiment des before miracles, the des rain, forts the miracles true qui miracles conduiront will aux begin to pluies. conduct Parce que rain. c'est les miracles qui ont Because it is amené the que le miracle that pluie brought that puisse rain revenir. to come Et que back. cela soit ainsi And pour this ta shall vie. be done Que les according to miracles s'élèvent dans ta Let vie. miracle rise up in Aria, your life. tabaseka ki ya lobby. They mocked Lobana me bango yesterday. wane ezalaki kerite. That was Kerit. Na sina koti na Sarepta already esika entered nzamba in azosala Sarepta where miracle. God is doing Mais miracles. mobanga na bino te lobi Don't pe be mvula afraid, ekozonga. tomorrow rain will Po come. mvula oyo ekozonga Because nga the na rain that will opambola come, ma. I'll be blessed. Mvula ezozala Yes. rétabli. It will be J'aurai established. I will ce dont j'ai besoin what I need de la part de Dieu. from the Est-ce que tu presence peux of te lever? Rise up on your feet. Tombola Nzambe. Oloba na ye merci. Say thank Parce you. que à chaque endroit où tu me conduis, Because in every place you have brought me, biloko ekozalaka kaka. there have never been lack of Miracle food. kosalamaka. Tombola Miracles mongongo always bando kumisa nzambo. lift up your voice, begin Tombola to praise the mongongo Lord. betela ye na maboko loba ne merci. Say À thank chaque you. instant, à chaque endroit, Every à place. chaque endroit. Tu l'as fait avec Kérit, tu le feras avec Sarepta. Tu le feras aussi lorsque la pluie va être rétablie. Tombola mongongo. Ata batu bako seko suki. Loba na bango na suki nanu te. Je suis dans ces phases-là où Dieu a concocté des miracles. Mais il y a aussi Sarepta qui est en train de souffrir. Tombola mongongo, tombola, 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 tombola mongongo. Adobo la nzamboyo. Est-ce que zana motomo kwa sila koseka? Soit koseka na vina yo. Soit kosepela na vina yo. Parce que na 8e année oyo, il est en train de te conduire à Sarepta. Il y a la pluie qui est en train de s'annoncer. Est-ce que bon de l'Inzambe na yo? Au bon de l'Inzambe. Tikana tombolo yesoyo. Tikana matiso yesoyo. Il y a de celles-là que Dieu est en train de déplacer des kérites. Akotisa bango na Sarepta. Mais apana misusu wa Sarepta oyo mvule ezonoka. Eya wende moto amemaki. Amemi ba etape oyo nyonso. Toalakisa monene ne tombola mongongo. Que ce soit pour ton église, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour ta vie. Il y a un mouvement venant de la part du Seigneur qui est en train de s'accomplir. Ah, la kanisa qui est au monde là. Ata fiancé wana bao ya kiyo. Le bado yo kerit. Sarepta na koti yango. Tombola mongongo ya tombola, tombola, tombola. Oh God. Hallelujah. To the land, to the land, to oh God. Hallelujah. To the Lamb, to the Lamb. Il savait que
Parfois, on pensait que c'était fini avec Élie. They thought it was finished with Elijah. Je pense même que ses ennemis se sont dit, I even think that his enemies said, il n'y a plus d'eau au torrent de Kérit. there is no more water in Kerith. Il va mourir. He will die. Or, chez la veuve, While Mino at the widow's, il y avait de l'eau. there was water. Parce que lorsqu'il a demandé de l'eau, Because when he asked on for lui a water, donné de l'eau. they gave him water. Même si chez la veuve, il faisait défaut du repas. Even if they lacked Mais chez la meal, veuve, il y avait le miracle. but there was the Et miracle. je suis en train de te dire ce soir, I'm telling you chez ton tonight, Dieu, il y a le in miracle. God there is miracle. Il y a le miracle. There is miracle. Il y a l'eau vive There is qui fresh va water. renouveler ta vie. That will Mais il y a renew aussi your des life. miracles. But there are also Parce miracles. qu'il est en train de préparer une grande pluie pour que toi tu sois arrosé. For you to be poured. Je sais que le Seigneur est en train de me montrer. I know that the Lord is showing me Il y a des cœurs de personnes qui sont en train de pleurer the heart en of people that écoutant are ces crying, messages. listening to this Mais message. je suis en train de te dire, But I'm letting you know, lève-toi. rise up. À Sarepta, il y a de l'eau. In Sarepta, Ce there's qui water. manquait au torrent de Kérit, tu What l'auras à was lacking Sarepta. in the torrent of Kerith Mais was ce qu'il y given avait in Sarepta. de bien au torrent de Kérit, But what there was in the tu auras beginning of encore un Kerith, meilleur repas. you will get a Le better meal. miracle de Dieu. The miracle Le of God. miracle de Dieu. The miracle of God. C'était un gâteau, mais c'était un miracle de It was Dieu. a cake, but it was Yamwana a bado miracle bon of de God. la nzambe lobane, le miracle, j'en ai C'est le besoin miracle durant I cette needed année. Tombola mongongo. Tombola mongongo, bando bele la nzambe na yo. Tu en as besoin pour ton parcours. Tu en as besoin. Alors besoin. Besoin pour ta vie. Est-ce que c'est bon de la nzambe? Are you praying, God? Tout de l'air, tout de l'air, voilà pas. Oh, oh, Kimbo, Kimbo, Alléluia, non moi ne pâté, non moi ne pâté, Kimbo. Alléluia, namwana bat, namwana bat, Kembo, Kembo, Kembo. Namwana bat, namwana bat, namwana bat. Même si tu as comme l'impression que les portes se ferment tout autour de toi. Even if it seems that doors are closing all around you. Ce soir, je suis en train de te promettre qu'il y a une porte qui Tonight s'est I ouverte. promise you that there's a door. Amen! There's a door that is opening for you. Sincèrement, elle s'ouvre. Truly it is opening. Elle s'ouvre. It is opening. Elle s'ouvre. It is opening. Elle s'ouvre devant toi. Opening in front of you. Tu vas y marcher avec toi. You will walk Parce que cette porte s'ouvre because that door is pour open. manifester le signe de la gloire de Dieu Manifest the sign of the qui est glory en of God mouvement dans ta vie. that is moving in Et your qui est life. en mouvement dans ta vie. Qui est en train d'agir ce soir. La porte s'ouvre. Elle ne te résistera pas. And it will not Elle ne resist te you. résistera It will plus not jamais. resist you. Même si tu as comme l'impression que c'est fini. Even if you think it has ended. Lelo na yoko lobelo esilite. Tonight I'm coming to tell you I've not ended. Esilite. It has not ended. Ponzamba zotombola kondima na yo. God is lifting up your faith Poasalela kondima no bolam. to do good to Est-ce your que tu faith. peux commencer à remercier Dieu? Can you begin to thank Que tu God? lui dises simplement merci. Say just thank you. Que tu lui dises simplement merci. Just thank you. Que tu lui dises simplement merci. Commence à élever le nom de ton Dieu. Just say thank you. Père, je suis sûr de toi. Father, I'm sure of you. Tu conduis d'une manière merveilleuse. You drive us in a marvelous way. Et lorsque tu le fais, And when you do it,
Ta présence balise toutes choses. Your presence crushes Même le everything. pleur et des moments de joie Even the tears and the moments of joy sont balis devant nous. are cleansed in front C'est of ta us. présence qui It s'élève. has through presence that is lifted up. C'est pourquoi ce soir, That's why tonight, lorsque nous sommes en train de fêter ce 80e as we are anniversaire, celebrating this 8th year anniversary, nous avons besoin de ta présence. we need your presence. Qu'elle réchauffe nos cœurs. Let it heaten up our hearts. Qu'elle nous donne encore cette force Let it give us a new strength de continuer to avec continue toi. with you. Parce que même si Sarepta ne fera rien sortir, Because even if Sarepta will not bring up what it je suis needs sûre to, d'une chose. I am sure of Les a thing. pluies sont en train de se rétablir. Rain is coming back. Mais le miracle continue à descendre à And flot. miracles are continuing to flow. Que ta grâce visite chacun de Let your nous grace visit each and every one of d'une us manière particulière. in a particular way. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ah.